जे कौन कले जड़े व्यक्ति पाप उपरे जय पाई परिबो। पाप उपरे जय पाइबा पाई आज आमे 5टी अस्त्र विषय रे कथाबार्ता हेबा। आज को 2023 वर्ष तले प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग त्यागी मानव रूप धारण करी एही धरा पृष्ठ को आसिले। से जेपरी आपना लोक मानकु सेमानकर समस्त पापरु उद्धार करिवे, परित्राण करिवे, एथि पाई से जगत को आसिले। आउ आज मध्य से इच्छा करंती आम्भे माने जेपरी एही पापर उपस्थिति मध्य रही, पापर जगत रे रही आम्भे जेपरी धर्म जीवन यापन करू, पवित्र जीवन यापन करू, यह स्वर्गर परमेश्वर इच्छा करंती। प्रिय भाई भणी माने अनेक समय रे अनेक भाई माने भणी माने से माने कहंती जे मु केते चेष्टा करूछि मात्र बारंबार मो जीवन रे पाप हो जाउछि, मु कोन करिबि। प्रार्थना गला परे, वाक्य सुनिला परे किछि दिन मु भलरे रहूछि, धर्म जीवन यापन करूछि, मात्र धीरे धीरे पुनर्बार मु पाप रे पड़ी जाउछि। एथि पई मते कोन करिबा आवश्यक रहछि। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु प्रभुको वाक्यरु 5टी कथा कहिबा पई चाहे। एही 5टी कथा आपण मानकु पापर उपस्थिति दूर को नहीं जाई न पारे, मात्र पापर शक्ति आपनको जय पाइबा पाई, पवित्र जीवन यापन करिया पाई निश्चित भाव में सहायता करिबो। आसंतु प्रथम विषय बा प्रथम अस्त्र मु आपण मानक निकट रे रखिबा पाई चाहे, जहा द्वारा आमे पाप उपरे जय पाई परिबा। मो सहित आपण माने एब्री पुस्तक को आसीबे। एब्री पुस्तक 4 अध्याय 15 आ 16 पद मु हम समस्त निमंते पढ़िबा पाई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, कारण जे आंभमानक दुर्बलतारे आंभमानक प्रति सहानुभूति देखाइबाकू असमर्थ आंभमानकर एपरी महाजाजक नाहंती, बरं से पापर हित होई आंभमानक परि सर्वत्र भावे परीक्षित हेले। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट से 100% परमेश्वर थिले, 100% से मनुष्य थिले। जो समय से यही धरा पृष्ठ थिले से समय आमे माने जे प्रकार परीक्षित हो, आमे जे प्रकार पाप प्रति आमे प्रवंचित हो, ठीक सही प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य से परीक्षित हेले। सर्व विषय रे शारीरिक अभिलाष हो, टंकार लोभ हो, हिंसा हो, क्रोध हो, सब विषय से परीक्षित हेले, मात्र परीक्षा रे से पड़िले नाही, पाप कले नाही। लिखा जाए, पापर हित होई से परीक्षित हेले, से काहे की पाप कले नाही। कारण कौन? से ईश्वर थिले, सेति पाई से अदृश्य परमेश्वर थिले, सेति पाई से ईश्वर थिले, से स्वयं पवित्र आत्मा थिले, से शक्तिशाली सर्वशक्तिमान समस्त विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता थिले, मात्र से 100% मनुष्य मध्य थिले। कारण तांको भोक लागिथिला, तांको निद लागिथिला। परमेश्वर को केबे भोक लागे नै, परमेश्वर को केबे निद आसे नै, मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट से स्वयं परमेश्वर थिले, आउ से 100% से मनुष्य मध्य थिले। आ से जे समय रे धरा पृष्ठ रे थिले से परीक्षित हेले, पापरे से प्रवंचित हेले, मात्र से पाप कले नहीं। यार कारण कौन? यदि आपण 16 पद पढ़िबे, अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाऊ। प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट एथिपाई से पापरे पड़िले नहीं, पाप कले नहीं। कारण से निज इच्छा रे, निज चेष्टा रे से पाप उपरे जय पाइबा पाई से इच्छा कले नहीं। सेथिपाई से कहिले जोहन लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 34 पद रे जे मोर निजर इच्छा मु साधन करिया पाई आसी ना, ईश्वरंकर इच्छा साधन करिबा मोर खाद्य अटे। एई प्रकार कथा से कहिले। प्रभुंक नाम प्रशंसा हो। प्रिय भाई भणी माने आमको पाप उपरे जय पाइबा पाई निज इच्छा को मारिबा पाई हेबो एवं ईश्वरंकर अनुग्रह रो अधीन रे आमको रहिबा पाई हेबो। सेति पाई साधु पाउल रोमियो मंडली को से पत्र लिखिला बेले सेही प्रकार लेखंती। रोमियो 6 अध्याय 14 पद रे लिखा जाय जे पाप तुम उपरे कर्तृत्व करिबो नै, अधिकार करिबो नै।
କାହିଁକି ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ? କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେ ଉପବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବାଇବେଲ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ଆମକୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ଦେବ ନାହିଁ। କେବଳ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ କଣ କରିବ? ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ସାଧୁ ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ନମ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେବେ ଆମେ ନମ୍ର ହେବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ ନମ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ପାପରେ ପଡି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାପରେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ପାପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ସେଇଠାରୁ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ନମ୍ର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ପାପ ଉପରେ ଜୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇପାରିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ 119 ଗୀତକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଗୀତ ରଚକ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୋଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ଆମର ହୃଦୟ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ରହିବ, ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ପାପ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ସେ ପରାଜୟ କଲେ। ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ସାଧୁ ପାଉଲ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ନୂତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ଭାବ ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ତୃତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ମୋହର ଭାବ ଏହି ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।
परमेश्वर आमको केवल पाप उपरे जय पाओ बोली से कहले नहीं, पाप उपरे जय पाइबार उपाय गुड़िक से आमको देइछन्ते। पवित्र आत्मा आमको देइछन्ते। काहेकि देइछन्ते? भूत छड़ाइबा पाई नहीं, रोग सुस्थ करिबा पाई, केवल अन्य पर भाषा कहइबा पाई, एति पाई नहीं। पवित्र आत्मा आमको एति पाई परमेश्वर देइछन्ति पाप उपरे जय मध्य प्रदान करिबा पाई। लिखा जाए सेति पाई जे सहाय्यकारी पवित्र आत्मा होचन्ति हमरो सहाय्यकारी। क्यों क्यों क्षेत्र में सहाय्यकारी? सब क्षेत्र में से हमको सहाय्य करबा पे प्रस्तुत। से जबरदस्तीकारी नुहंती, से सहाय्यकारी अटंती। केतेबेले से सहाय्य करंती जेतेबेले आमे तांकर सहाय्य को मागु। जे समय आमे पाप रे पड़ी जाउछु, आमे पारु न, से समय रे कहिबार अछि पिता तुमर आत्मा को द्वारा तुम मते सहाय्य कर। से हमको सहाय्य करिवे और पाप ठारू से हमको कोन करिवे? जय प्रदान करिवे। मु आपण मान निकट रे चतुर्थ अस्त्र रखिबा पाई चाहे। चतुर्थ अस्त्र बा चतुर्थ विषय जहां हमको पाप उपरे जय पाइबा पाई हमको कोन करे? सहाय्य करे। मो सहित आपण माने रोमियो पुस्तक को आसीबे। रोमियो पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो पुस्तक 8 अध्याय 34 पद रे एक प्रकार लिखा जाए कि दंडाज्ञा देव ख्रीष्ट जीशु तो मृत्यु भोग कले, बरं से उत्थापित हेले, से ईश्वर को दक्षिण पार्श्व अच्छी, से मध्य आंभ मान निमंते निवेदन करुछंती। जदि आपण माने एब्री पुस्तक को आसे, एब्री पुस्तक से ही सेम कथा, एब्री पुस्तक 7 अध्याय 25 पद रे एक प्रकार लिखा जाए। एब्री 7:25 रे लिखा गला, अतएव ताहांको द्वारा जो माने ईश्वर को निकटवर्ती हुंती सेमानंकु से संपूर्ण रूपे परित्राण देवाकू सक्षम अटंती, जेणु सेमानंको निमंते निवेदन करिबा पाई से नित्य जीवित। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। यही कथा हमको मन रखिबा आवश्यक रही, बोध प्राप्त हेबार आवश्यक रही जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम पाई से मध्यस्थ प्रार्थना करुछन्ति। हमको पाप उपरे जय प्रदान जेतेबेले आमे पाऊ से समय आमे मने पकाइबार आवश्यक रही, जानिबा आवश्यक रही जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मो पाई प्रार्थना करुछन्ति आ ताहांकर मध्यस्थ प्रार्थना आज मते पाप उपरे जय देइछि, विजय देइछि। लिखा जाए जे संपूर्ण परित्राण करिबा पाई से सक्षम आउरी से आम निमंते प्रार्थना करिया पाई से सबु बेले जीवित। प्रिय भाई भणी माने आज अनेक समय रे आमे पाप उपरे जय पाइबा पाई प्रार्थना करिना हूं, हमर निर्जीव जानपथ मध्य सुरक्षा पाइबा पाई प्रार्थना करिना हूं, मात्र आमे भलरे अछु, जीवित अछु, आमे पवित्र जीवन यापन करुछु। यार कारण कौन हे पारे? कारण आम पाई जणे सपक्षवादी से स्वर्ग रे अछंती, से आम पाई प्रार्थना करुछंती। आमे जे प्रकार दंड प्राप्त न हेउ, आमे जे प्रकार बाधा प्राप्त न हेउ, एथि पाई से आम निमंते मध्यस्थी प्रार्थना करुछंती। प्रिय भाई भणी माने प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रार्थना आमको कौन करे? आमको जय प्रदान करे, पाप उपरे विजय जीवन यापन करिया पाए आमको कौन करे? सहायता करे। सेति पाई एहा आमनकर मने रहिबार अछि, बोध प्राप्त आमे हेबार अछि ख्रीष्ट विश्वासी भावरे जे मो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो पाई प्रार्थना करुछन्ति, मो पाई प्रार्थना करुछन्ति। से आम पाई केते मनोयोगी परमेश्वर अटंती। प्रिय भाई भणी माने मो शेष कथा आपण मानक निकट रखिबा पाई चाहे जे कौन करिबा आवश्यक रही हमें पाप उपरे जय पाइबा पाई। शेष कथा बा शेष अस्त्र आमे जदि जानिबा बहुत भलो हेबो जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट दिने अपना शिष्य मान को कहिले। माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद लिखा जाए, परीक्षा रे जेपड़ी न पड़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर, आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल। प्रिय भाई भणी माने आमे जे अनुग्रह प्रभु आमको देले ताहा नुहे, परमेश्वर आमको वाक्य देइछन्ति, पवित्र आत्मा देइछन्ति, से आम पाई प्रार्थना करुछन्ति जे एहा आम पाई यथेष्ट ताहा नुहे। जदि आमे सेल्फ कंट्रोल हेबा नै, आमे जदि इच्छा करिबा नै, आमे जदि निजे प्रभु को निकट समर्पण हेबा नै, आग्रह हेबा नै, ताहले परमेश्वर काहाको मध्य से निजे टाणी नै, निजे पवित्र करी, निजे धार्मिक गणना करी, निजे परित्राण देई से सब करंती नै। आमे जेतेबेले इच्छा करू प्रभु को निकट को फेरी जाओ, आम ठारे गोटे
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ବା ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏହା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସୁ, ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ରୋଗ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ମାତ୍ର ସେଇଠାରେ ତୁମେ ପଡି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହାରି ନ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ ବୋଲି କହିଲେ, ପାପରେ ଯେ ପ୍ରକାର ନ ପଡ, ପାପରେ ହାରି ନ ଯାଅ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ରହିବା, ଆମକୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ ମରିଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବା, ଜୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଆସୁ। ଯଦି ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ଏହି 5ଟି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହେଉ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମାନେ ବୋଧପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ମନେ ରଖୁ, ସ୍ମରଣରେ ରଖୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଏବଂ ଶେଷ କଥା ଯେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନମ୍ର ହୋଇ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଫେରି ଆସୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରୁ? ଯେ ଏହି ସବୁ ପାପ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।